सिलीगुड़ी के विधान मार्केट ऑटो स्टैंड के पास एक छोटी लॉटरी की दुकान से चोरी करते हुए एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। নিউ লাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার আধুনিক চিকিৎসা ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে প্রস্তুত। নতুন জীবনের স্বপ্ন সত্যি করতে আজই যোগাযোগ করুন। নতুন জীবনের সূচনা এখানেই। Cancer isn't the end. With the right care, it can be the start of a new beginning. Hope and Heal Cancer Hospital, where hope is real and healing truly begins. बताया गया है कि दुकान मालिक दोपहर में लॉटरी के नतीजे लेने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर एक युवक दुकान के काउंटर से हजारों रुपए की लॉटरी टिकट लेकर भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि पास की दुकान के व्यवसायियों ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। स्थानीय व्यवसायियों ने युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया। दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही पानी टंकी चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस पूरी घटना की जाँच शुरू कर दी है। নিরাপত্তা খুব খারাপ, সব নিরাপত্তা খারাপ এবং কালকেও চুরি হয়েছে পঞ্চায়েত সিলিগুড়িতে। এর আগে আমার ভেট সহকারে ২১,০০০ আমি দেখাইছি, ২১,০০০ বেশি আছে টাকা, ৯০,০০০ টাকার টিকিট ছিল, তারপরে চশমা ছিল, মোবাইল ছিল, এই ছিল। ৩ মাসের কাছাকাছি হয়ে যায়, কেউ আমার পুলিশ কোনো কিছু করতে পারছে না। আমি ফাঁড়িতে ডায়েরি করা আছে আমার, তাও দেখে না কিনা সবাই মারতেছে পাবলিকে না। তারপরে যা এক ভদ্রলোক যা মারা যাবে চোরটা, ওর জন্য আইসা ডাইকে নিয়ে আসছে। তারপরে সবাই মারামারি বন্ধ করবে। না দেখিনি কোনো দিনই। হ্যাঁ, বললো ইসলামপুরে মুরগিহাটিতে কে আছে কিনা জানা আছে। ২৪০০ টাকার টিকিট কিনবে। শিলিগুড়িরও আছে লোকাল আর বাইরেরও লোকাল। শিলিগুড়িতে অনেক আছে, এভাবে চলে, পুরা ভদ্র।